ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଵସନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ଵସନ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଵସନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଵସନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଶ୍ଵସନ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ପୋଷଣରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ହଜମ ହୁଏ ବା ସରଳୀକୃତ ହୁଏ। ସେଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ କରେ? ଶୋଷଣ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୋଷଣ କରି ସେ କୋଷଟା କେଉଁଠିକୁ ପହଞ୍ଚେ? କୋଷକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଷକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କୋଷରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ହୁଏ? ଜାରଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଦହନ ହୁଏ ଓ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚେ? ଶୋଷିତ ହୋଇକି କୋଷକୁ ପହଞ୍ଚେ। ତାପରେ କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଶ୍ଵସନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ଵସନ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ଵସନ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? କୋଷରେ। ଆମ ଶରୀର ଜାଣିଥିବ କୋଷରେ ତିଆରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିଥିବ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ତ ଆମ ଶରୀରଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? କୋଷରେ ତିଆରି। ସେହି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ କୋଷୀୟ ଶ୍ଵସନ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଜାଣିଲ ଶ୍ଵସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଶ୍ଵସନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ଵସନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନାକ ବାଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନଟା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୋଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲେ ବି ଏହି ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏହି ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ହୁଏ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କିପରି ହୁଏ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରଥମେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ହଜମ ହେଇକି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ପଢ଼ିଥିଲ ନା ପୋଷଣରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ହେଇକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବା ସେଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟା ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଇରୁଭେଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ବା 6 କାର୍ବନ କହିପାରିବା ଆମେ। 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ବା 3 କାର୍ବନ କହିପାରିବା ଆମେ। ଅଙ୍ଗାରକ ମାନେ କାର୍ବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଏଇଠି ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏମିତି ନ ଲେଖି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ପାଇରୁଭେଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାଇରୁଭେଟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଇଥାନଲରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ଓ ଶକ୍ତିରେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ପାଇରୁଭେଟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଇଥାନଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ।
ଆଉ ଏଇ ଇଥାନଲଟା 2 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 କାର୍ବନ ଲେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟରେ। ଇଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟିଏ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ପାଇରୁଭେଟକୁ ଇଥାନଲରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉ, ସେ ପାଉରୁଟିଟା କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଇଦା ଥିବ ବା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଚକଟି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଚକଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ ବା ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ସେ ମଇଦାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ମଇଦାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବା କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନରମ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଇଷ୍ଟ ସେ ମଇଦାକୁ ତାହେଲେ କିପରି ଫୁଲେଇଲା? ଦେଖ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ପାଇରୁଭେଟକୁ ଇଥାନଲରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ସେଇ ମଇଦା ଯେଉଁ ଚଟକା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିଯିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ତ ତାହା ଫୁଲିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭେଟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଇଥାନଲ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଏ କରିଥାଏ? ଇଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଇଷ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଇଟା ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ବା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ବା ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ମିଳିଥାଏ, ଆମର କୋଷରେ ବା କେଉଁ କୋଷରେ? ପେଶୀ କୋଷରେ। ପେଶୀ କୋଷ ମାନେ ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଇରୁଭେଟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛ କିମ୍ବା ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଦୌଡ଼ୁଛ, ଦେଖିବ ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିକି 10-20 ଥର ପୁଷଅପ୍ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଓଜନ ଉଠେଇବ, ନହେଲେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବ 1 କିଲୋମିଟର ଜୋରସେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତୁମର କିଛି ଟାଇମ୍ ବାଦ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ନୁହେଁ, ତୁମର ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ ହେବ। ମସଲ୍ସ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁ ଆମର ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବସିଛ ଚୁପଚାପ ତ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବ ଜୋରସେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ମସଲ୍ଟା ବହୁତ କାମ କରିବ, ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ମସଲ୍ ବହୁତ କାମ କରିବ। ବହୁତ କାମ କରିବ ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ନାକ ବାଟେ ତ ଲିମିଟେଡ଼ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେଶୀ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରେନି କୋଷଟା ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେଇଯାଏ। ଦେଖ, ଶକ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଦରକାର, ଦୌଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ କୋଷକୁ, ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପାଇରୁଭେଟକୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳଟା ଆମର ପେଶୀ କୋଷରେ ଜମା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପେନ୍ ହୁଏ ବା ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତିଟା ବ୍ୟବହାର ହେଲା ମସଲ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମସଲ୍ର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା 3 କାର୍ବନ ବା 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟଥା ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ପେଶୀ କୋଷରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ମସଲ୍ସରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିଲ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟଟା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ପାଇରୁଭେଟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ଅମ୍ଳଜାନଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପାଇରୁଭେଟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର କୋଷରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ବି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ,
उद्भिद कोशरे भी माइटोकॉन्ड्रिया थाए ठीक अच्छे। ये माइटोकॉन्ड्रिया को आम कौन कही पावर हाउस ऑफ सेल बा शक्ति कौन कही पावर हाउस कही ओडिया कौन कह जाए पावर हाउस कही था कि ना ठीक अच्छे। तो कहीं कही था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहीं ना देख माइटोकॉन्ड्रिया कौन तैयारी है शक्ति तैयारी है बुझीपार ना से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कही था। तो आम कौन बुझिले जिते बेले अम्लजान प्रेजेंट थाए बा अम्लजान उपस्थित थाए सेते बेले पाइरुभेटटा कौथिरे परिणत हुए अंगारकाम्ल जल और शक्ति परिणत हुए। आउ ए प्रक्रियाटा कौटी होता है माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है ठीक अच्छे। आउ ए प्रक्रिया बाहरी थाए कौन शक्ति आउ अंगारकाम्ल भी बाहरी थाए। ये अंगारकाम्ल को आम कौन करूँ निश्वास जरिया बाहर को छाड़ी दो आमर नाक बाटे बाहरी जाए अंगारकाम्लटा बुझिल ना वायुमंडल को। आ शक्तिटा आम शरीर कार्य व्यवहार हुए ठीक अच्छे। तो यहाँ था शर्करार विघटन मार्ग बा आमे कहीपर खाद्यर जारण भी कहीपर या शर्करा माने कौन सुगर बा ए ग्लुकोज को आम शर्करा ही कहीपर ना। तो तार विघटन है विघटन माने भांगिला ठीक अच्छे। तो विभिन्न उपाय भांगी थाए प्रथम ये शर्करा बा ग्लुकोजटा पाइरुभेट को भांगिला ठीक अच्छे। तापरे पाइरुभेट रु विभिन्न परिस्थिति रे विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट को से भांगिला जेते बेले अम्लजान अनुपस्थित थिला इथानल रे परिणत हैला जेते बेले अम्लजान अभाव थिला पेशी कोशरे सेते बेले पाइरुभेटटा लैक्टिक अम्ल रे परिणत हैला आ जेते बेले अम्लजान प्रेजेंट थिला सेते बेले से अंगारकाम्ल रे परिणत हैला बुझिपारल। किंतु शक्ति भी बाहरी देखो एठी भी शक्ति बाहरिला एठी भी शक्ति बाहरिला एठी भी कौन बाहरी शक्ति। किंतु एई प्रक्रिया रे सबुठु बेसी शक्ति निर्गत हुए परे पढ़िबा आउ एई दुईटी प्रक्रिया रे कम शक्ति निर्गत हुए बुझिपारिल कहीं ना ये अम्लजान अभाव अच्छी। तो अम्लजान अभाव रे कम शक्ति निर्गत हुए किंतु जेते बेले अम्लजान प्रेजेंट थाए सेते बेले खाद्य रु बेसी शक्ति निर्गत हुए ठीक अच्छे बुझिल। तापरे आमे पढ़िबा श्वसनर प्रकार भेद ठीक अच्छे। आमे श्वसन माने कौन जानिले श्वसन माने कौन खाद्यर शक्ति निर्गत होगा प्रक्रिया को श्वसन कह जाए ठीक अच्छे। तापरे आमे पढ़िबा श्वसनर प्रकार भेद श्वसन को केते टाइप रे आमे डिवाइड करि परिबा बा केतेटी आमे भाग करि परिबा। देखो श्वसन को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा ठीक अच्छे। गोटे होची वायु उपजीवी श्वसन आ गोटेटा होची वायु अपजीवी श्वसन ठीक अच्छे। देखो अम्लजान रो उपस्थिति रे हेउथबा श्वसन को वायु उपजीवी श्वसन कह जाए। अम्लजान उपस्थिति रे हेउथबा श्वसन को कौन कह जाए वायु उपजीवी श्वसन बुझेगा। जिते बेले अम्लजान प्रेजेंट थाए सेते बेले जो श्वसन हुए ताको वायु उपजीवी कह जाए। किंतु अम्लजान अनुपस्थिति रे हेउथबा श्वसन को कौन कह जाए वायु अपजीवी श्वसन बुझिपारल। मु कहिथिली ना नाई श्वसन पाई अम्लजान दरकार किंतु अम्लजान अनुपस्थिति रे भी श्वसन होई पारे। तो अम्लजान उपस्थिति रे बा जेते बेले अम्लजान थाए जो श्वसन हुए ताको वायु उपजीवी श्वसन कह जाए। आ अम्लजान जेते बेले न थाए सेते बेले जो श्वसन हुए ताको कौन कह जाए वायु अपजीवी श्वसन कह जाए बुझिपारिल। वायु उपजीवी श्वसन कौन और वायु अपजीवी श्वसन कौन ठीक अच्छे। तापरे आमे ताकू डिटेल रे पढ़िबा ठीक अच्छे। वायु उपजीवी श्वसन आईपटे लिखी वायु अपजीवी श्वसन देख कौन डिफरेन्स बा पार्थक्य अच्छी। आमे वायु उपजीवी श्वसन जो अच्छी सेटा अम्लजान आवश्यक से बा अम्लजान उपस्थिति रे होई थाए। किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे कौन हुए अम्लजान अनावश्यक माने अम्लजान दरकार नहीं ठीक अच्छे। तापरे वायु उपजीवी श्वसन रे अधिक शक्ति उत्पन्न हुए मु कहिथिले ना जेते बेले अम्लजान उपस्थित थाए अधिक शक्ति उत्पन्न हुए जाए। केतोटी एटीपी उत्पन्न होई थाए 38 टी एटीपी उत्पन्न होई थाए। ये एटीपीटा कौन शक्तिर उत्स ना। तो ये 38 टी एटीपी अणु सृष्टि हुए। तो वायु अपजीवी श्वसन रे कौन हुए ये कम शक्ति उत्पन्न हुए ठीक अच्छे। आउ मात्र 2टी एटीपी अणु ही सृष्टि होता है 2टी एटीपी अणु तैयारी होता है देखल ना ये 38 टी एटीपी आउ 2टी मात्र एटीपी। तो कौटी अधिक शक्ति निर्गत है वायु उपजीवी श्वसन रे बा अम्लजान उपस्थिति रे जो श्वसन हुए आउ अम्लजान अनुपस्थिति रे जो श्वसन हुए से मात्र 2टी एटीपी अणु उत्पन्न है बा कम शक्ति उत्पन्न है ठीक अच्छे।
तापरे देख एथिरे अंगारकाम्ल और जल मुक्त होता है बा अंगारकाम्ल और जल निर्गत होता है कौथिरे वायु उपजीवी श्वसन रे कौन बाहरी थाए अंगारकाम्ल बाहरी थाए ता सहित जल मध्य बाहरी थाए आ अंगारकाम्ल को आम आमर नाक बाटे छाड़ी दो ठीक अच्छे। वायु अपजीवी श्वसन रे कौन कौन निर्गत हुए देख शक्ति तो निर्गत हुए ठीक अच्छे ता छड़ा इथानल निर्गत हुए सुरासार बा लैक्टिक अम्ल मध्य सृष्टि होता है मुझे कही ना ईस्ट रे इथानल निर्गत हुए बा ईस्ट रे कौन तैयारी हुए अम्लजान अनुपस्थित रे इथानल तैयारी हुए आउ आमर जो कौन अच्छी पेशीकोष अच्छी से कौन तैयारी हुए लैक्टिक अम्ल तैयारी हुए ठीक अच्छे कौ प्रक्रिया रे वायु अपजीवी श्वसन रे बा अम्लजान अनुपस्थित रे ठीक अच्छे। शक्ति तो निर्गत होउछि देख किंतु शक्ति छड़ा एठी अंगारकाम्ल और जल निर्गत होता है आउ एठी इथानल सुरासार सुरासार माने अल्कोहल ठीक अच्छे आउ कौन निर्गत हुए लैक्टिक अम्ल ठीक अच्छे। ए इथानल बा सुरासार यहाँ ईस्ट रे होता है आउ ए लैक्टिक अम्लटा आम पेशीकोष रे सृष्टि होता है बुझीगला अम्लजान अनुपस्थित आम जो पढ़ले आगर ठीक अच्छे। तापर कौन डिफरेन्स अच्छे देख एथिरे ग्लुकोजर संपूर्ण जारण हुए देख एठिरे जो ग्लुकोज थिला ना तार संपूर्ण जारण हुए बा संपूर्ण दहन होता है ठीक अच्छे किंतु एठिरे ग्लुकोजर असंपूर्ण जारण बा दहन हुए ठीक अच्छे। एठी जेहेतु ग्लुकोजर संपूर्ण जारण हुए से बेसी शक्ति मिले एठी कौन हुए जो ग्लुकोजटा अच्छी पाइले आम खाद्यरू से ग्लुकोज जो जारण हुए यहाँ असंपूर्ण हुए ठीक अच्छे जेहेतु अम्लजान ना तो असंपूर्ण जारण हुए से कम एटीपी बा कम शक्ति उत्पन्न हुए बुझीपार यहाँ थिला वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन पार्थक्य बा डिफरेन्स परीक्षा आसीपे ठीक अच्छे। तापर देखा आम श्वसन विशेषत्व ठीक अच्छे श्वसन प्रक्रियाटा किपरि हुए कौन आम भलसे जाना देख प्रथमे गोटे श्वसन रे कौन हुए देख फास्ट प्रथमे गोटे 6 अंगार विशिष्ट ग्लुकोज अणु 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुभेट अणु रे परिणत हुए ठीक अच्छे कौन हुए 6 अंगारक विशिष्ट गोटे ग्लुकोज अणु ठीक अच्छे गोटे 6 अंगारक देख मुझे 6 अंगारक लिखो है मुझे कार्बन लिखिदे ओडिया रे लिखिबो 6 अंगारक तो कौन है गोटे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अणु यहाँ हूँ ग्लुकोज C6H12O6 यहाँ कौन मु तले लिखिदे एठी कौन हुए 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोजटा 2टी पाइरुभेट रे परिणत हुए 3 अंगारक विशिष्ट 2टी पाइरुभेट अणु रे परिणत हुए बुझीपार गोटे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अणु 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुभेट रे परिणत हुए सादा कहबार के गले माने सरल भाव में कहवाक गले गोटे ग्लुकोज अणुटा 2टी पाइरुभेट अणु रे परिणत हुए ठीक अच्छे आउ ए ग्लुकोजटा हूँ 6 अंगारक विशिष्ट पाइरुभेटटा हूँ 3 अंगारक विशिष्ट देख गोटे ग्लुकोज अच्छे ये बा गोटे ग्लुकोज अच्छी ये 6 कार्बन आउ ये 2टी पाइरुभेट अच्छी माने 2 3 6 से 6टा कार्बन ठीक अच्छे। एही प्रक्रिया रे ग्लुकोज भांगुथिबारु एहाको ग्लाइकोलिसिस कहा जाए। एही प्रक्रिया रे कोन होची ग्लुकोजटा देख भांगी की कोथरे परिणत होइचोची पाइरुभेट रे गोटिए ग्लुकोजटा भांगी की 2टी पाइरुभेट रे परिणत हो जाउची जेहेतु ग्लुकोजटा भांगुची सेथिपाई याको कोन कहा जाए ग्लाइकोलिसिस कहा जाए। ए प्रोसेस को कोन कहा जाए ए प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाए। ए प्रक्रियाटा कोठी होई थाए हमर कोषरे होई थाए बुझी पारिलो ए प्रक्रियाटा कोठी होई थाए हम कोषरे होई थाए बुझीपार फास्ट स्टेप कौन है तापर आम देखा सेकेंड स्टेप कौन अच्छी देख ग्लुकोजटा कौन परिणत है फास्ट स्टेप रे पाइरुभेट रे परिणत है ठीक अच्छे। तापर कौन है पाइरुभेट देख मुक्त अम्लजान अनुपस्थित जितेबाला अम्लजान अनुपस्थित थाए अम्लजान अभाव थाए सेतेबेले जो पाइरुभेटटा तैयारी है से पाइरुभेटटा कौथिरे पुणी तैयारी हो कौथिरे परिणत हो जाए इथानल बा सुरासार रे बुझीपार देख प्रथम स्टेप रे कौन है ग्लुकोज रु पाइरुभेट तैयारी है तापर पाइरुभेट रो कौन हुए देखिबा जेतेबेले अम्लजान अनुपस्थित थाए सेतेबेले से पाइरुभेटटा जो तैयारी है से पाइरुभेटटा कौथिरे कन्वर्ट हो जाए बा कौथिरे परिणत हो जाए इथानल बा सुरासार रे परिणत हो जाए आ ता सहित अंगारकाम्ल गैस मध्य सृष्टि हुए। देख आमर कौन तैयारी है पाइरुभेट मुझे लिखुची है
ପାଇରୁଭେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଲେଖୁଛି ହେଲା, 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା 2ଟି। ଏଇ ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଇଥାନଲ୍। ଇଥାନଲ୍ ବା ତାକୁ ସୁରାସାର ବି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଟା? ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ। ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଉରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ, କେକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଉରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ କ'ଣ ପକା ହୁଏ? ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ହିସାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ ପକା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେକ୍ଟାକୁ ବା ଯେଉଁ ପାଉରୁଟି ଥାଏ ତାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ। ଅପଜୀବୀ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ହେଉଛି, ତ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନ। ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ସୁରାସାର ତିଆରି ହୁଏ ନା, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଥାନଲ୍ ବା ସୁରାସାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ହୁଏ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୁଏ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ, ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା, ଦୁଇଟି ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁକୁ ଦେଖିବା, ତ ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତା ସହିତ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଜଳ। ଓ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ। କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କହନ୍ତି ନା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନରେ ବା ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ ସରି, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ? ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନରେ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ, ଲେକିନ୍ ସେଠି ସର୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ବେଲେ ବେଲେ ଆମ ପେଶୀ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପେଶୀ କୋଷରେ ବା ମସଲ୍ସ ବା ମାଂସପେଶୀ ଯାହାକୁ କହୁ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ। କହିଥିଲି କେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁ ଜୋରସେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମସଲ୍ସଟା ବା ମାଂସପେଶୀଟା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହୁଏ ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁଟି ଭାଙ୍ଗି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ। 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ବା 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣ୍ୱନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣ୍ୱନ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣ୍ୱନ କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ?
एथिरे कौन हो जाए पेशी हठात शक्त हो जाए आमर मांसपेशी गुड़ाक कौन हो जाए हठात शक्त हो जाए ठीक अच्छे शक्त हो बाकुला हो जाए से आमको कौन हुए पेन हुए ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा कौन अच्छी बा क्राम्प कह जाए ताकू बहुत पेन हुए आ शक्त हो जाए ठीक अच्छे जिते बेले आम दौड़ा बा हेवी एक्सरसाइज करवा क्राम्प हो जाए ठीक अच्छे या जदि मु लिखी कौन देख पायरुभेटटा अम्लजान अभाव कौथिरे चेंज हो गला लैक्टिक अम्ल बुझीगला तो जिते बेले अम्लजान नथिला अम्लजान अभाव पायरुभेटटा कौथिरे परिवर्तित हो गला लैक्टिक अम्ल को ठीक अच्छे कौटी है ये प्रक्रियाटा आम पेशी कोषरे मांसपेशी बा मसल्स रे बुझीगला ना तापर आम देखा ठीक अच्छे आम जानिले अम्लजान अभाव अम्लजान अनुपस्थिति और अम्लजान उपस्थिति पायरुभेटटा किपरि भांगिला ठीक अच्छे एबे देखिबा आम देख कौन लिखाई नेक्स्ट पॉइंट देख गोटे ग्लुकोज अणुरु वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी अणु जात होउथबा बेले वायु अपजीवी श्वसन रे 2टी अणु जात हुए बुझीगला गोटे ग्लुकोज अणुरु बुझीगला वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी अणु जात हुए आ वायु अपजीवी श्वसन रे केतेटी एटीपी अणु जात हुए मात्र 2टी देख ग्लुकोज टी भांगिला आ ग्लुकोज टी भांगी कि लास्ट को कौन तैयारी हुए एटीपी तैयारी हुए ना पूरा सभा शेष रे एटीपीटा हूँ शक्तिर उत्स तो वायु उपजीवी श्वसन रे बा अम्लजान उपस्थिति रे जो श्वसनटा है से 38 एटीपी अणु सृष्टि है ठीक अच्छे किंतु अम्लजान उपस्थिति रे बा वायु अपजीवी श्वसन रे जो प्रक्रियाटी है बा ग्लुकोज टी जो भांगिला से मात्र 2टी अणु एटीपी अणु जात हेले बुझीगला तो कौटी बेसी एनर्जी बा कौटी बेसी शक्ति जात है वायु उपजीवी श्वसन रे बा अम्लजान उपस्थिति रे होउथबा श्वसन रे आ वायु अपजीवी श्वसन रे कम शक्ति जात है बुझीगला तापर देख एही एटीपी अणु रे शक्ति गच्छित रही कोषर विभिन्न कार्य रे ईंधन रूपे नियोजित हुए ए जो एटीपी सृष्टि है ठीक अच्छे ये जो एटीपी तैयारी है वायु उपजीवी श्वसन रे हो किंबा वायु अपजीवी श्वसन रे हो जो भी एटीपीटा तैयारी है से एटीपी रे कौन गच्छित होइकी रहे शक्ति गच्छित होइकी रहे ये एटीपीटा कौन या कह जाए शक्ति मुद्रा कहीं एठिरे शक्ति गच्छित होइकी रहे बुझीपार एटीपी को कौन कह जाए शक्ति मुद्रा कहीं यही एटीपी अणुरे शक्ति गच्छित रहे ठीक अच्छे आउ सेही गच्छित शक्तिटी कोषर विभिन्न कार्य रे ईंधन रूपे नियोजित हुए बुझीगला जेते बेले कोषर विभिन्न कार्य हुए कोषर विभिन्न प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया हुए जहाँ भी हुए ठीक अच्छे कोष भितर तापाई शक्ति दरकार सेते बेले एई एटीपी शक्ति एटीपी रे गच्छित थिबा शक्तिटी ईंधन रूपे कार्य करे बा एई एटीपी रे थिबा शक्तिटी एई कोष रे होउथबा कार्य रे व्यवहार हुए बुझीगला देख आमे पढ़िले कौन कौन पढ़िले आमे पढ़िले श्वसन क्या कह जाए वायु अपजीवी श्वसन क्या कह जाए वायु उपजीवी श्वसन क्या कह जाए यही प्रक्रिया गुड़िक किपरि हुए ठीक अच्छे आउ कौ प्रक्रिया रे केतोटी एटीपी बाहर ठीक अच्छे तापर से एटीपीटा किपरि कार्य रे लागे बुझीगला तापर देख आमे पढ़िबा क्रेब्स चक्र ठीक अच्छे क्रेब्स चक्र क्या कह जाए देख यहाकू सार हांस क्रेम्प को नाम रे नामित करा जायछि यहाकू कौन करा जायछि सार हांस क्रेम्प को नाम रे नामित करा जायछि सार हांस क्रेम्प जड़े वैज्ञानिक थिले तांको ना अनुसार ही ए चक्र यार ना दिया जायछि कोन क्रेब्स चक्र ठीक अच्छे कहीं ना सार हांस क्रेम्प यहा ऊपर गवेषणा करथिले ठीक अच्छे सार हांस क्रेम्प नामक जड़े वैज्ञानिक थिले से क्रेब्स चक्र उपर गवेषणा करथिले बा से क्रेब्स चक्र को बाहर करथिले कहि परिबा सेथि पई यार ना दिया हला क्रेब्स चक्र ताहेले ए क्रेब्स चक्रटी कोन जानिबा हम ठीक अच्छे देख सेथि पई ए सार हांस क्रेम्प को नोबेल पुरस्कार मिलिथिला 1953 मसीह रे सेथि पई तांको कोन मिलिथिला नोबेल पुरस्कार मिलिथा तांकर ए कार्य पई बा गवेषणा पई बुझिहला ना एही प्रक्रिया रे कोन हुए देख
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେଉଁଠି ଅଛି? କୋଷରେ ଅଛି। ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଇରୁଭେଟରୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଭାଙ୍ଗିକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା? ପାଇରୁଭେଟକୁ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ପାଇରୁଭେଟରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚକ୍ରାକାରରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅମ୍ଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଏଇ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଏଇ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେଲା ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଜାତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚକ୍ରକୁ, କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏହାକୁ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ନାମ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଏଇ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟଟା ଥିଲା ନା, ଏଇ ପାଇରୁଭେଟରୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଶ୍ୱସନର ପାର୍ଟ 1ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପାର୍ଟ 2ଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।